हुज़ैफा रहमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब का क्लेम मैंने अपने प्रोग्राम का अभी प्ले कराया है और मैंने अभी रीइटरेट भी किया है और अभी सेनेटर साहब कह रहे हैं कि ऐसे कोई दस्तखत नहीं हुए हैं। तो क्या अब आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि ठीक है वो मुआहिदा पब्लिक कर दें जिस तरह डिमांड कर रहे हैं सेनेटर साहब? बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुजारिश तो ये है कि आपको पता है कि जब पीडीएम हुकूमत मर्ज़ वजूद में आई थी तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उसका हिस्सा थी। मौलाना साहब के बेटे अहम तरीन मिनिस्टर थे उस गवर्नमेंट में कम्युनिकेशन एंड वेल्थ के। गुजारिश ये है कि जब एमक्यूएम हमारे साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल हुई थी तो एमक्यूएम का बड़ा देरीना मुतालबा था कि आर्टिकल 140A के अंदर अमेंडमेंट की जाए। इस पे बात होना बड़ा ज़रूरी है कि आर्टिकल 140A में क्या अमेंडमेंट की वो ख्वाहिशमंद थी। बात बड़ी मोटी सी है और मैं समझता हूँ जो उनका नुक्ता लॉजिकल है बड़ा, कि जिस तरीके से आइन के अंदर आम इंतखाबात का जिक्र है और कंपल्शन मौजूद है कि अगर आप आम इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आइन की वायलेशन कंसिडर होगी और उसके फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये जिक्र आइन में लोकल बॉडीज के लिए नहीं है। यानी 140A लोकल बॉडीज को जरूरी करार तो देता है, हाँ। लेकिन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को बाउंड नहीं करता कि आपने हर हाल में बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं। तो ज़रा एमक्यूएम इस नुक्ते पर हमारे साथ शामिल हुई थी। तहरीरी मुआहदे को एक साइड पे भी रख दें, कई क्लिप्स मौजूद हैं UFA के, बाकी हमारी जमात के लोगों के, पीपल्स पार्टी के, कि हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि जब कभी आईनी तरमीम का मौका आएगा या अल्लाह ताला में कैपेसिटी देगा कि हम 2/3 वोट रखते होंगे, यानी 223 का फिगर नेशनल असेंबली में और 64 का सेनेट में, तो इसमें तरमीम की जा सकती है। लेकिन एक स्टेटमेंट आना वो बात अलग है। स्टेटमेंट से कोई मुकर सकता है, सियासी बयानबाजी कह के कहा जा सकता है, लेकिन मुआहिदे की जो बात है से भी तो मुकरा जा सकता है। पब्लिक कर देना साहब। देखिए अब ये राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, क्योंकि मैंने ऐसा मुआहिदा देखा नहीं। मैं आपसे कहूँ कि जी मैंने देखा हुआ है, लेकिन क्या आपको इल्म है कि ऐसा कोई मुआहिदा हुआ है? राना साहब बड़े रिस्पांसिबल पर्सनैलिटी। मुझे ये नहीं पता कि मुआहिदा हुआ मुझे, लेकिन ये पता है कि आपस में तय जरूर हुआ था कि हमने एमक्यूएम का ये जो ग्रीवेंस है रिगार्डिंग 140A इसको एड्रेस करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम के वेतन आप कंफर्म भी कर लें कि मुआहिदा हुआ था या नहीं हुआ था? मैं बिल्कुल, आप जब ब्रेक में जाती हैं तो मैं इसमें आपको कंफर्म। टेरिफिक। चलिए मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जी सेनेटर साहब आप बात कर लीजिए, फिर मैं तैमूर जगला साहब की तरफ। अच्छा हाँ, एक तो ये कह रहे हैं कि जी इसमें जो है ना ये किसी स्टेटमेंट थी या कोई पता नहीं मुआहिदा है या नहीं, वो कंफर्म कर लेते हैं। वैसे दस्तूर में लिखा हुआ है कि जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अगर जनरल इलेक्शन होंगे, अगर असम्बली पहले टूट जाए तो उस सूरत में जो है ना कुछ और मुद्दत और दूसरी अगर उस मुद्दत पूरी करे, तो ये तो दस्तूर में लिखा हुआ है ना। तो जो लिखा हुआ था वो अमल करवाया था वो पिछली हुकूमत में, जो केयर टेकर हुकूमत, जो लिखा हुआ है उस पर तो अमल नहीं हुआ था। अब मजीद लिखने के बाद उस पर अमल होगा। ये लिखत पढ़त के अंदर शायद मामला आ जाए सेनेटर साहब, तो मान ही जाए, जैसा मैं पहले भी अर्ज कर रही थी कि स्टेटमेंट से तो मुकरना आसान होता है ना। नहीं, स्टेटमेंट भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक हो गया, गॉट इट। हुज़ैफा रहमान साहब, एक तो मेरे ख्याल में आपको कोई कंफर्मेशन तो आई गई होगी अब तक। दूसरा मुझे बता दीजिएगा, नहीं कोई भी ना आपके कोalition पार्टनर्स मान रहे हैं, पीपल्स पार्टी वो कहते हैं नहीं माननी, हम लोगों ने NFC अवार्ड तो हमने कम करना ही नहीं है। पानी वाले मामले के ऊपर वो नहीं मानते हैं। अभी आपने JUI की बात सुन ली है, मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए PTI के साथ जो ब्रिजेस गैप करने वाला काम किया था, दैट वाज बेसिकली मौलाना साहब दैट वाज डूइंग दैट। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर हम 28वीं आईनी तरमीम से NFC अवार्ड वाले मामले को साइड पे ही समझें या कोई और राउट इस्तेमाल किया जाएगा? बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप समझती हैं कि मैं हुकूमत का सारा मौका आपके सामने रखूं तो मैं सारों का जवाब भी दे देता हूँ और आपके भी ज़रा है दोनों तेज़ सवालों का जवाब भी दूंगा। पहली बात तो ये है कि कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर लॉयर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की आजकल ज़ाहिर है वो नाराज़ हैं हमसे UFA वाले। तो बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं मौलाना साहब को हम मनाएं, लेकिन लास्ट कोशिश कब है मौलाना साहब को मनाने की? मौलाना साहब को तो हर वक्त 24/7 कोशिश रहती है ना कि मौलाना साहब को मनाएं, क्योंकि हमें उनकी कदर का पता है। सारे लोग कोशिश करते हैं, जितने भी लोग हैं, और सब मौलाना साहब से प्यार करते हैं। मौलाना साहब की वैसे मैं खुद कदर करता हूँ मौलाना साहब की। आईनी तरमीम से पहले प्यार करते हैं, उसके बाद भी प्यार वाला सिलसिला। मौलाना साहब वो शख्सियत हैं, ये मौलाना साहब खुद भी एग्री करेंगे कि मौलाना साहब से हॉट एंड कोल्ड में प्यार जारी रहता है। बाकी राय का नुक्ते नजर का इख्तलाफ हो जाता है। थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कामरान साहब, मैं बाद में पूछूंगी, आप उनसे मुस्कुराहट का जवाब लीजिएगा। लेकिन उन्होंने हमारी सारी चीजों को जिस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब ने नल एंड वाइट किया, हालांकि एक वक्त था कि मौलाना साहब खुद इन बातों पे एग्री करते थे। यानी अगर 73 के आइन के अंदर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लिखा था, हफीज पीरजादा ने उसको ड्राफ्ट किया था, उसमें खामियां हो सकती हैं, तो 18वीं आईनी तरमीम आई। यानी जो वजारतें भुट्टो साहब आइन में बनाकर गए थे वो आपने निकाली। रजा रबानी साहब ने जो 18वीं आईनी तरमीम आई
تو 16 سال بعد کوئی بندہ یہ متفق نہیں ہے کہ آپ میز پہ بیٹھ کے ان کی کارکردگی دیکھ لیں. اگر کارکردگی بہت اچھی ہے تو بالکل بات نہ کریں. این ایف سی کے حوالے سے صوبوں کو آپ نے وسائل دیے, یہ سوچ کر دیے کہ اس سے مزید صوبے مضبوط ہوں گے اور مرکز کی جو آپ کی جو یعنی اسٹرینتھ ہے اس پر بھی فرق نہیں آئے گا. لیکن آج یہ قوم اس بات پر متفق ہے کہ اگر آج میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوا ہوں, پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بنی ہے, تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ آپ کی 9 مئی کی وار کو جاتا ہے. یعنی اس سے پوری دنیا میں پتا چلا کہ پاکستان واقعی ایشیا کا نیوکلیس ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں نظر آیا کہ اب آپ نے مرکز کو مضبوط کرنا ہے, اپنے ڈیفنس کو مزید بہتر بنانا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں, اگر ہماری جماعت میں سے بات اٹھتی ہے, مجھے مکمل کرنے بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ بسپ کے حوالے سے اگر کوئی صوبہ کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, لیکن 715 ارب بسپ میں چلے جاتے ہیں. یعنی این ایف سی کے حوالے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ 18ویں ترمیم کو ابالش کر دیں, این ایف سی کو ختم کر دیں. ہم یہ کہتے ہیں میز پر بیٹھیں, وہ کہہ رہے ہیں خرچے کم کریں. نہیں, خرچے کم ہو سکتے ہیں. کامران, اچھا یہ کامران صاحب نے اتنی لاجیکل بات کی ہے. اور بھئی آئی ایم ایف سے جو ہمارے معاملات ہیں یا 16 ہزار ارب کی بات ہو رہی ہے, خرچوں سے ہمارا 10-20 ارب کا فرق پڑنا ہے. مجھے آپ کل کامران مرزا صاحب اور جھگڑا صاحب دونوں, ان جھگڑا صاحب اکنامک ایکسپرٹ بھی ہیں, کل ماڈل بتا دیں کہ گورنمنٹ کیا اخراجات کم کرے. ہم اب انہوں نے کہا کہ جی لیوی, آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ 80 پہ لیوی لگائیں, ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا فزکس کی مثال, A = B, B = C, means that A = C. آئی ایم ایف نے تو ہمیں ٹارگٹ دیا تھا کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن ایسے کرنی ہے اور اس میں لیوی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, ایف بی آر فیل ہو گیا. اچھا نہیں, اس میں آپ یہ تو بتا رہی ہیں, تو ریٹیلر کون ہے؟ عام آدمی ہے, عام عوام ہے. جب ریٹیلر پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ریئیکشن آتا ہے. تو اس کے بدلے میں آپ سارا جو مسئلہ ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ملوہ ہم پہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ پہ واقعی بوجھ ہے, میں ایگری کر رہا ہوں. سیلریڈ کلاس جو ہے وہ تو بیچارہ دبا ہوا ہے, اس سے تو آپ تنخواہ سے پہلے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, یعنی بائی ہک اینڈ کروک کٹ جاتا ہے. عرض یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن پوری نہیں ہو رہی یا پبلک کے اندر سے جو ریٹیلر طبقہ ہے وہ نہیں دے رہا. آئی ایم ایف تو کہے کہ جی بائے بائے, پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, آج 400 پہ پیٹرول 1000 پہ چلا جائے گا, ڈالر آپ کا 500 پہ چلا جائے گا, آپ کے ریزرو زمین پر آ جائیں گے. ہم صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ 78 سالوں کے اندر جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں, میں مکمل کر رہا ہوں. ایک سوال, آپ جتنا مرضی دلائل دے دیں, جب آپ ان سب کو نہیں منا پائیں گے تو کام, وہ تو لاجیکل بات ہے. میں تو خود ہی سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ود اکنامک سٹیبلٹی. آئی ایگری ود یو. لیکن جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ہم آئی ایم ایف کو یا جتنا پیسہ عوام سے لے کے جو قرضے واپسی کر رہے ہیں, اس میں 4 سال عمران خان کے بھی ہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, مشرف ادوار بھی ہے, 30 سال باقی سب کے بھی ہیں. مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پر ڈسکشن, اور اگر نہیں مانتے تو پھر نہیں ہوگی. نہیں, اگر نمبر پورا نہیں ہوتا, اگر 64 سینیٹر پورے ہو جاتے ہیں, نمبر کسی اور طریقے سے پورا کرنے کا بندوبست ہے. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے طرف سے یہ بات کر دوں, ایک تو کوشش پوری ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اب ان کے جو آزاد اراکین ہیں جنہیں الیکشن کمیشن نے آزاد کہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے جھگڑا صاحب کی جماعت کے, ہم نے جے یو آئی کا نام بھی لے لیا, ان کے بھی کوئی آزاد نہیں, ان کے کوئی آزاد نہیں ہے. Are you sure? ان کے بندوں کو ہم ٹچ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ان کے بھی آزاد بنا دینے. عرض یہ ہے کہ ان کے بھی 15-20 ایم این ایز چاہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں ووٹ دیں. ان کے سینیٹرز بھی 4-5-6 سینیٹرز کی رائے ہے کہ 28ویں ترمیم میں وہ لوگ ووٹ دیں. اگر وہ ہمیں دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہوگا.